Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Hungary will work hard to uphold and strengthen the fundamental values of the European Union, including the rule of law, during its EU presidency in the second half of 2024, the Justice Minister wrote on her EU community page. Judith Varga said she had exchanged views with her Swedish, Belgian, Spanish counterparts and EU Justice Commissioner Didier Reynders at a ministerial symposium in Stockholm, where the rule of law and democracy were discussed. According to the minister, 4 objectives were set to untangle the now hopelessly tangled web of the rule of law debate. For the EU to become a community of values, we need clear standards, which is up to the member states to set, she said. Israel is to allow the construction of 1,000 new homes in the West Bank settlement of Eli, the site of the terrorist attack that killed 4 Israelis, Prime Minister Benjamin Netanyahu's office said in a statement on Wednesday. The decision was made at a meeting between Netanyahu, Defense Minister Yoav Gallant, and Finance Minister Bezalel Smotrich, who agreed to immediately move forward with the planning of the homes. Our response to terror is to hit it hard and build on our land, said the statement. Tel Aviv is the happiest city in the world, according to a ranking published by the blog The Travel, reports the Jerusalem Post. The Travel cited the city's rich cultural heritage, friendly people, and excellent food, as well as its abundance of shopping and learning opportunities, as reasons for the top spot. The travel blog also cited Tel Aviv's progressive atmosphere, referring to the city's large LGBTQ community. Tel Aviv was followed by Madrid, Fremont, San Jose, Stockholm, Toronto, Amsterdam, Reykjavik, Bergen, and Copenhagen. Maybe the sun, maybe the people, or maybe the coffee. Who knows? Either way, Tel Aviv was voted the happiest city in the world. The official Israel social networking account run by Israeli Foreign Ministry reacted to the top ranking. Ukrainian First Lady Olena Zelenska visited the Yad Vashem Holocaust Memorial Museum in Jerusalem as part of her ongoing tour of Israel. Accompanied by the head of Yad Vashem, Dani Dayan, Zelenska inaugurated the new Ukrainian language audio guides to the Hall of Names and visited the tree planted in honor of the Ukrainian Justice of the Nations laureate Yakov Sukhenko. She also visited the Book of Names, which contains 4.8 million names of the 6 million Holocaust victims identified by the museum's researchers, visited the Children's Memorial, and attended the ceremony in the Hall of Remembrance. Iran accused intelligence services in several Western and Middle Eastern countries on Tuesday of playing a role in organizing anti-government protests that began after the death of Mahsa Amini, who died in police custody last year. The investigation, which is now closed, has confirmed the involvement of some 20 countries, said Mohammad Kazemi, the head of intelligence for the Islamic Revolutionary Guard Corps. The protests are alleged to have involved intelligence services from the United States, Germany, France, Canada, Belgium, Italy, Austria, Albania, Iceland, Norway, Kosovo, New Zealand, Australia, Israel, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and the United Kingdom, among others. Tehran claims that the French embassy staff in Tehran were responsible for gathering information on the anti-government protests. Russia, Iran, and Turkey have agreed to hold the next international meeting on Syria in the second half of 2023, according to a joint statement issued by the 3 countries on Wednesday following the 20th international meeting on Syria in Astana. The talks between Russian, Turkish, Syrian, and Iranian deputy foreign ministers were held in the Kazakh capital Astana between the 20th and 21st of June, with the participation of representatives of the Syrian government and the Syrian opposition. The parties discussed a roadmap for the restoration of Syrian-Turkish interstate relations. In a joint statement, they wrote, "We agreed to hold the 21st international meeting on Syria in the second half of 2023. At the same time, Kazakh Deputy Foreign Minister Kana Tumis announced that the Astana 4-month meeting that had just ended was the last." The European Commission is proposing that EU member states provide a total of 50 billion euros in grants to loans to Ukraine over the next 4 years, said Ursula von der Leyen, the president of the Brussels-based body. She said the reserve set aside from the multi-annual financial framework would allow the EU to adjust aid to Ukraine in line with developments in the war. Above all, the creation of the reserve will provide predictability for our partners in Ukraine and will encourage other donors. And for us, it will allow us to truly deliver our financial support on the basis of the situation on the ground, as we all know that the war requires us to be as flexible as possible, said von der Leyen. Latvia has delivered all its Stinger anti-aircraft missiles to Ukraine and will soon send all available helicopters, Prime Minister Krišjānis Kariņš told at a conference in London.
He also noted that the Latvian government has spent more than 1.3% of the GDP on aid to Kyiv, with a further 1% used for military needs. The country is also supporting the training of soldiers in the Ukrainian armed forces, with some 3,000 currently being trained, said the Prime Minister. And finally, for the weather, it will cool down slightly over the weekend, but the weather will remain sunny. By Sunday, clouds may increase in certain places with a chance of light showers. Temperatures will average around 11 to 16 degrees Celsius in the morning and 20 to 27 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn werde sich während seiner EU-Ratpräsidentschaft in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 intensiv für die Wahrung und Stärkung der Grundwerte der Europäischen Union einschließlich der Rechtsstaatlichkeit einsetzen, schrieb die Justizministerin auf ihrer EU-Community-Seite. Judith Worger sagte, sie habe sich mit ihren schwedischen, belgischen und spanischen Amtskollegen und EU-Justizkommissar Didier Reynders bei einem Ministersymposium in Stockholm ausgetauscht, bei dem Rechtsstaatlichkeit und Demokratie diskutiert wurden. Der Ministerin zufolge wurden 4 Ziele festgelegt, um das mittlerweile hoffnungslos verworrene Netz der Rechtsstaatlichkeitsdebatte zu entwirren. Damit die EU zu einer Wertegemeinschaft wird, brauchen wir klare Standards, die von den Mitgliedstaaten festgelegt werden müssen, sagte sie. Israel wird den Bau von 1000 neuen Häusern in der Siedlung Eli im Westjordanland, dem Ort des Terroranschlags, bei dem 4 Israelis getötet wurden, genehmigen, teilte das Büro von Premierminister Benjamin Netanyahu am Mittwoch in einer Erklärung mit. Die Entscheidung wurde bei einem Treffen zwischen Netanyahu, Verteidigungsminister Yoav Gallant und Finanzminister Bezalel Smotrich getroffen, die sich darauf einigten, mit der Planung der Häuser sofort voranzukommen. Unsere Antwort auf Terror ist, ihn hart zu treffen und auf unserem Land zu bauen, hieß es in der Erklärung. Tel Aviv ist die glücklichste Stadt der Welt. Dies geht aus einer Rangliste hervor, die der Blog The Travel veröffentlicht hat, berichtet The Jerusalem Post. Als Gründe für den Spitzenplatz nannte The Travel das reiche kulturelle Erbe, die freundlichen Menschen und das ausgezeichnete Essen der Stadt sowie die zahlreichen Einkaufs- und Lernmöglichkeiten. Der Reiseblog verwies auch auf die progressive Atmosphäre Tel Avivs und bezog sich dabei auf die große LGBTQ-Gemeinschaft in der Stadt. Auf Tel Aviv folgten Madrid, Fremont, San Jose, Stockholm, Toronto, Amsterdam, Reykjavik, Bergen und Kopenhagen. Vielleicht die Sonne, vielleicht die Menschen oder vielleicht der Kaffee, wer weiß das schon. Auf jeden Fall wurde Tel Aviv zur glücklichsten Stadt der Welt gewählt, heißt es auf dem offiziellen israelischen Social Networking Account des israelischen Außenministeriums in einer Reaktion auf die Spitzenplatzierung. Die ukrainische First Lady Olena Zelenska besuchte im Rahmen ihrer Israelreise das Holocaust-Gedenkmuseum Yad Vashem in Jerusalem. In Begleitung des Leiters von Yad Vashem, Dani Dayan, weihte Zelenska den neuen Audioguide in ukrainischer Sprache für die Halle der Namen ein und besuchte den Baum, der zu Ehren des ukrainischen Völkerrechtlers Jakov Sukhenko gepflanzt wurde. Sie besuchte auch das Buch der Namen, das 4,8 Millionen Namen der 6 Millionen Holocaust-Opfer enthält, die von den Forschern des Museums identifiziert wurden, besuchte die Kindergedenkstätte und nahm an einer Zeremonie in der Gedenkhalle teil. Der Iran beschuldigte am Dienstag die Geheimdienste mehrerer westlicher und nahöstlicher Länder bei der Organisation der regierungsfeindlichen Proteste, die nach dem Tod von Masha Amini, die im vergangenen Jahr im Polizeigewahrsam starb, begonnen hatte, eine Rolle gespielt zu haben. Die inzwischen abgeschlossene Untersuchung habe die Beteiligung von etwa 20 Ländern bestätigt, sagte Mohammad Kazemi, der Leiter des Geheimdienstes des Korps der Islamischen Revolutionsgarden. An den Protesten sollten unter anderem Geheimdienste aus den Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich, Kanada, Belgien, Italien, Österreich, Albanien, Island, Norwegen, Kosovo, Neuseeland, Australien, Israel, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und der Vereinigten Königreich beteiligt gewesen sein. Teheran behauptet, dass das französische Botschaftspersonal in Teheran für die Sammlung von Informationen über die regierungsfeindlichen Proteste verantwortlich war. Russland, Iran und die Türkei haben vereinbart, das nächste internationale Treffen zu Syrien in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abzuhalten.
Dies geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die die drei Länder am Mittwoch im Anschluss an das 20. internationale Treffen zu Syrien in Astana veröffentlichten. Die Gespräche zwischen den stellvertretenden Außenministern Russlands, der Türkei, Syriens und Irans fanden am 20. und 21. Juni in der kasachischen Hauptstadt Astana unter Beteiligung von Vertretern der syrischen Regierung und der syrischen Opposition statt. Die Parteien erörterten einen Fahrplan für die Wiederherstellung der syrisch-türkischen zwischenstaatlichen Beziehungen. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, wir sind übereingekommen, das 21. internationale Treffen zu Syrien in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abzuhalten. Gleichzeitig gab der stellvertretende kasachische Außenminister Kamatomis bekannt, dass das soeben zu Ende gegangene Treffen im Astana-Format das letzte gewesen sei. Die Europäische Kommission schlägt vor, dass die EU-Mitgliedstaaten der Ukraine in den nächsten 4 Jahren insgesamt 50 Milliarden Euro in Form von Zuschüssen und Darlehen zur Verfügung stellen, sagte Ursula von der Leyen, die Präsidentin der in Brüssel ansässigen Behörde. Sie sagte, die im mehrjährigen Finanzrahmen vorgesehene Reserve würde es der EU ermöglichen, die Hilfe für die Ukraine an die Entwicklung des Krieges anzupassen. Vor allem wird die Schaffung der Reserve unseren Partnern in der Ukraine Berechenbarkeit bieten und andere Geber ermutigen. Und für uns wird es ermöglichen, unsere finanzielle Unterstützung wirklich auf der Grundlage der Situation vor Ort zu leisten, da wir alle wissen, dass ein Krieg von uns verlangt, so flexibel wie möglich zu sein, sagte von der Leyen. Lettland hat alle seine Stinger-Flugabwehrraketen an die Ukraine geliefert und wird in Kürze alle verfügbaren Hubschrauber entsenden, erklärte Premierminister Krišjānis Kariņš auf einer Konferenz in London. Er wies auch darauf hin, dass die lettische Regierung mehr als 1,3% des BIP für die Hilfe an Kiew ausgegeben hat, wobei ein weiteres Prozent für militärische Zwecke verwendet wird. Das Land unterstützt auch die Ausbildung von Soldaten in den ukrainischen Streitkräften, von denen derzeit etwa 3000 ausgebildet werden, sagte der Premierminister. Und schließlich zum Wetter. Am Wochenende wird sich die Luft leicht abkühlen, aber das Wetter bleibt sonnig. Am Sonntag kann die Bewölkung stellenweise zunehmen und es kann zu leichten Schauern kommen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 11 und 16 Grad am Morgen und zwischen 20 und 27 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. La ministre hongroise de la Justice a écrit dans un article publié sur ses réseaux sociaux que la Hongrie s'efforcerait de défendre et de renforcer les valeurs fondamentales de l'Union européenne, y compris celle l'État de droit, au cours de sa présidence de l'UE au second semestre de 2024. Judith Varga a indiqué qu'elle avait échangé des points de vue avec ses homologues suédois, belges et espagnols, ainsi qu'avec le commissaire européen à la justice Didier Reynders lors d'un symposium ministériel à Stockholm, au cours duquel les questions de l'état de droit et de la démocratie avaient été abordées. Selon la ministre, 4 objectifs ont été fixés afin de démêler les fils du débat sur l'état de droit, aujourd'hui complètement émêlé. Pour que l'UE devienne une communauté de valeurs, de normes claires sont nécessaires, et ce aux États membres de les fixer, a-t-elle précisé. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mercredi dans un communiqué qu'Israël autoriserait la construction de 1000 nouveaux logements dans la colonie d'Eli, en Cisjordanie, où un attentat terroriste avait fait 4 morts parmi les Israéliens. Cette décision a été prise lors d'une réunion entre M. Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre des Finances Bezalel Smotrich, qui se sont mis d'accord pour avancer immédiatement dans la planification de ces logements. Notre réponse à la terreur est de les frapper fort et de construire sur notre terre, indique le communiqué. Selon un classement publié par le blog de Travel et publié par le Jerusalem Post, Tel Aviv est la ville la plus heureuse du monde. The Travel a cité le riche patrimoine culturel de la ville, ses habitants sympathiques et son excellente cuisine, ainsi que l'abondance des possibilités de shopping et d'apprentissage comme autant de raisons expliquant cette première place.
Le blog de voyage cite également l'atmosphère progressiste de Tel Aviv en référence à l'importante communauté LGBTQ de la ville. Tel Aviv est suivi par Madrid, Fremont, Saint-Rosé, Stockholm, Toronto, Amsterdam, Reykjavik, Bergen et Copenhague. Peut-être le soleil, peut-être les gens, ou peut-être le café, qui sait. En tout cas, Tel Aviv a été élue ville la plus heureuse du monde, a réagi à ces classements le compte officiel communautaire géré par le ministère israélien des Affaires étrangères. La première dame d'Ukraine, Olena Zelenska, a visité le musée commémoratif de l'Holocauste Yad Vashem à Jérusalem dans le cadre de sa visite en Israël. Accompagnée de Danny Dayan, directeur de Yad Vashem, Mme Zelenska a inauguré un nouveau guide audio en ukrainien pour la salle de noms et s'est rendue au pied d'un arbre planté en honneur de Yakov Sukenko, un Ukrainien désigné comme juste parmi les nations. Elle a également consulté le livre de noms dans lequel figurent 4,8 millions de noms identifiés par les chercheurs du musée sur les 6 millions de morts de la Shoah et a visité le mémorial des enfants avant de participer à une cérémonie dans les halles du mémorial. L'Iran a accusé les services de renseignement de plusieurs pays occidentaux et du Moyen-Orient d'être intervenus dans l'organisation des manifestations antigouvernementales qui ont débuté après la mort en garde à vue de Amini l'année dernière. Selon Mohammad Kazemi, chef des services de renseignement du Corps des gardiens de la révolution islamique, l'enquête aujourd'hui est clôturée et a confirmé l'implication d'une vingtaine de pays. Ces manifestations auraient impliqué notamment des services de renseignement des États-Unis, d'Allemagne, de France, du Canada, de Belgique, d'Italie, d'Autriche, d'Albanie, d'Islande, de Norvège, du Kosovo, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Israël, d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Royaume-Uni. Téhéran affirme que les personnels de l'ambassade de France à Téhéran étaient chargés de recueillir des informations sur les manifestations antigouvernementales. Selon une déclaration commune publiée mercredi par la Russie, l'Iran et la Turquie, à l'issue de la 20e réunion internationale sur la Syrie à Astana, les trois pays sont convenus d'organiser la prochaine réunion internationale sur la Syrie au cours du second semestre de l'année 2023. Les discussions entre les vice-ministres des Affaires étrangères russes, turcs, syriens et iraniens se sont tenues dans la capitale kazakh, Astana, les 20 et 21 juin, avec la participation des représentants du gouvernement syrien et de l'opposition syrienne. Les partis ont discuté d'une feuille de route pour le rétablissement des relations entre la Syrie et la Turquie. Un communiqué commun a été publié, je cite, nous avons convenu d'organiser la 20e réunion internationale sur la Syrie au cours du second semestre de 2023. Fin de citation. Dans le même temps, le vice-ministre kazakh des Affaires étrangères, Kanat Toumis, a annoncé que la réunion du format Astana qui venait de s'achever était la dernière. La Commission européenne propose que les États membres de l'Union européenne apportent une aide totale de 50 milliards d'euros à l'Ukraine sous forme de dons et de prêts au cours des 4 prochaines années, a annoncé Ursula von der Leyen, présidente de l'institution bruxelloise. Selon elle, la réserve prévue dans le cadre budgétaire pluriannuel permettra à l'UE d'ajuster son aide à l'Ukraine en fonction de l'évolution de la situation dans le conflit. La création de cette réserve offrira avant tout une certaine prévisibilité à nos partenaires en Ukraine et encouragera également d'autres donneurs. Quant à nous, elle nous permettra d'adopter effectivement notre soutien financier en fonction de la situation sur le terrain, parce que nous savons que toute une guerre nous oblige à être aussi flexibles que possible, a expliqué Mme von der Leyen. Le Premier ministre letton Krišjānis Kariņš a déclaré lors d'une conférence à Londres que la Lettonie avait livré tous ses missiles antiaériens Stinger à l'Ukraine et que lui enverrait bientôt tous les hélicoptères dont elle dispose. Il a également indiqué que le gouvernement letton avait consacré plus de 1,3% de son BIP à l'aide à Kiev, 1% supplémentaire étant utilisé pour le besoin militaire. Le pays soutient également la formation des soldats dans les forces armées ukrainiennes. Selon le Premier ministre, la formation de quelques 3000 soldats est en cours.
Et finalement, pour le météo pendant le week-end, il fera un peu moins chaud, mais le soleil sera toujours au rendez-vous dimanche. Le ciel sera couvert par endroits. De faibles averses sont également prévues. Les températures moyennes évolueront entre 11 et 16 degrés le matin et entre 20 et 27 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Hungría se esforzará por defender y reforzar los valores fundamentales de la Unión Europea, incluido el Estado de Derecho, durante su presidencia de la UE en el segundo semestre de 2024, escribió la ministra de Justicia en su página comunitaria de la UE. Judith Varga dijo que había intercambiado puntos de vista con sus homólogos sueco, belga y español y con el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, en un simposio ministerial celebrado en Estocolmo, en el que se debatió sobre el Estado de Derecho y la democracia. Según la ministra, se fijaron 4 objetivos para desenredar la maraña ya sin remedio del debate sobre el Estado de Derecho. Para que la UE se convierta en una comunidad de valores, necesitamos normas claras que corresponde establecer a los Estados miembros, dijo. Israel va a permitir la construcción de 1.000 nuevas viviendas en el asentamiento cisjordano de Eli, lugar del atentado terrorista en el que murieron 4 israelíes, informó el miércoles en un comunicado la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. La decisión se tomó en una reunión entre Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, que acordaron avanzar inmediatamente en la planificación de las viviendas. Nuestra respuesta al terror es golpearlo con fuerza y construir en nuestra tierra, decía el comunicado. Tel Aviv es la ciudad más feliz del mundo, según una clasificación publicada por el blog The Travel, informa The Jerusalem Post. The Travel citó el rico patrimonio cultural de la ciudad, la amabilidad de sus habitantes y su excelente gastronomía, así como su abundancia de oportunidades para ir de compras y estudiar como razones para ocupar el primer puesto. El blog de viajes citó también el ambiente progresista del Tel Aviv en referencia a la numerosa comunidad LGBT de la ciudad. A Tel Aviv le siguieron Madrid, Fremont, San José, Estocolmo, Toronto, Ámsterdam, Reykjavik, Bergen y Copenhague. Quizá el sol, quizá la gente o quizá el café, quién sabe. En cualquier caso, Tel Aviv ha sido elegida la ciudad más feliz del mundo, reaccionó la cuenta oficial de Israel en las redes sociales, gestionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, ante el primer puesto del ranking. La primera dama ucraniana Olena Zelenska visitó el Museo Conmemorativo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén como parte de su gira por Israel. Acompañada por el director de Yad Vashem, Dani Dayan, Zelenska inauguró la nueva audioguía en ucraniano de la Sala de los Nombres y visitó el árbol plantado en honor del ucraniano Yakov Suyenko, galardonando con el Premio Justo de las Naciones. También pasó por el libro de los nombres, que contiene 4.8 millones de nombres de los 6 millones de víctimas del Holocausto identificadas por los investigadores del museo. Visitó el monumento a los niños y asistió a una ceremonia en el Salón del Recuerdo. Irán acusó el martes a los servicios de inteligencia de varios países occidentales y de Oriente Medio de desempeñar un papel en la organización de las protestas antigubernamentales que se iniciaron tras la muerte de Mahsa Amini, fallecida bajo custodia policial el año pasado. La investigación ya concluida confirmó la implicación de unos 20 países, según Mohammad Qasemi, jefe de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
En las protestas habrían participado servicios de inteligencia de los Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Bélgica, Italia, Austria, Albania, Islandia, Noruega, Kosovo, Nueva Zelanda, Australia, Israel, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos y Gran Bretaña, entre otros. Teherán afirma que el personal de la embajada francesa en Teherán se encargó de recabar información sobre las protestas antigubernamentales. Rusia, Irán y Turquía han acordado celebrar la próxima reunión internacional sobre Siria en el segundo semestre de 2023, según un comunicado conjunto emitido por los tres países el miércoles tras la 20ª reunión internacional sobre Siria en Astana. Las conversaciones entre los viceministros de Asuntos Exteriores de Rusia, Turquía, Siria e Irán se celebraron en Astana, capital de Kazajstán, los días 20 y 21 de junio, con la participación de representantes del gobierno sirio y de la oposición siria. Las partes debatieron una hoja de ruta para el restablecimiento de las relaciones interestatales sirio-turcas. En una declaración conjunta escribieron: acordamos celebrar la 21ª reunión internacional sobre Siria en el segundo semestre de 2023. Al mismo tiempo, el viceministro de Asuntos Exteriores kazajo, Kanat Tumis, anunció que la reunión del Format Astana que acababa de concluir era la última. La Comisión Europea propone que los Estados miembros de la UE aporten un total de 50.000 millones de euros en subvenciones y préstamos no reembolsables a Ucrania durante los próximos 4 años, según ha declarado Ursula von der Leyen, presidenta del organismo con sede en Bruselas. Dijo que la reserva del marco financiero plurianual permitiría a la UE ajustar la ayuda a Ucrania en función de la evolución de la guerra. Sobre todo, la creación de la reserva proporcionará previsibilidad a nuestros socios en Ucrania y animará a otros donantes. Y para nosotros nos permitirá prestar realmente nuestra ayuda financiera en función de la situación sobre el terreno, pues todos sabemos que una guerra exige que sabemos lo más flexible posible, declaró von der Leyen. Letonia ha entregado todos los misiles antiaéreos Stinger a Ucrania y pronto enviará todos los helicópteros disponibles, declaró el primer ministro Krišjānis Kariņš en una conferencia en Londres. También señaló que el gobierno letón ha gastado más de 1.3% del PIB en ayuda a Kiev y que otro 1% se ha destinado a necesidades militares. El país también está apoyando la formación de soldados en las Fuerzas Armadas ucranianas, con unos 3.000 actualmente en formación, dijo el primer ministro. Y finalmente, por el tiempo, el aire refrescará ligeramente durante el fin de semana, pero el tiempo seguirá siendo soleado. Para el domingo, las nubes podrían aumentar en algunos lugares con probabilidad de chubascos ligeros. Las temperaturas rondarán 11 y 16 grados por la mañana y los 20 y 27 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.gtv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. במהלך כהונתה כנשיאת האיחוד האירופי במחצית השנייה של 2024, הונגריה תעבוד קשה כדי לשמור ולחזק את ערכי היסוד של האיחוד האירופי, כמו שלטון החוק. כך כתבה שרת המשפטים ברשתות החברתיות. על פי יהודית ורקין דיברה עם עמיתיה השוודים, הבלגים והספרדים, כמו גם עם דידיה ריינרס, נציב האיחוד האירופי אחראי על אכיפת החוק, בסימפוזיון השרים בסטוקהולם, שבו שלטון החוק והדמוקרטיה היו על הפרק. לדברי השר גובשו 4 יעדים על מנת להתיר את הרשת הסבוכה כעת, ללא תקווה של מחלוקות על שלטון החוק. כדי שהאיחוד האירופי יהפוך לקהילה של ערכים, יש צורך בסטנדרטים ברורים, שיצירתם היא משימתן של המדינות החברות, כך אמרה.
ישראל תאפשר בניית 1,000 דירות חדשות בהתנחלות עלי בגדה המערבית, מקום מתקפת הטרור שבה נהרגו 4 ישראלים, כך מסר משרד ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה ביום רביעי. ההחלטה התקבלה בפגישה בין נתניהו, שר הביטחון יואב גלנט ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', שהסכימו להתקדם באופן מיידי בתכנון הבתים. התגובה שלנו לטרור היא לתקוף אותו בחוזקה ולבנות על אדמתנו, כך נכתב בהודעה. תל אביב היא העיר המאושרת בעולם לפי דירוג שפרסם הבלוג The Travel, כך מדווח ה-Jerusalem Post. The Travel ציינה את המורשת התרבותית העשירה של העיר, התושבים הידידותיים, האוכל מצוין ושפע הזדמנויות, קניות ולמידה כסיבות המקום הראשון. בבלוג הטיולים מוזכרה גם האווירה הפרוגרסיבית של תל אביב, בהתייחסו לקהילת הלהט"ב הגדולה בעיר. אחרי תל אביב ברשימה עומדים מדריד, פרמונט, סן חוזה, סטוקהולם, טורונטו, אמסטרדם, ריקוויק, ברגן וקופנהגן. אולי השמש, אולי האנשים, אולי הקפה, מי יודע. בכל מקרה, תל אביב נבחרה לעיר המאושרת בעולם. כך הגיב לדירוג היוקרתי משרד החוץ הישראלי ברשתות החברתיות. הגברת הראשונה של אוקראינה, אולנה זלנסקה, ביקרה במוזיאון יד ושם בירושלים כחלק מסיורה מתמשך בישראל. בליווי ראש יד ושם דני דיין חנכה זלנסקה את מדריך האודיו החדש של היכל השמות בשפה האוקראינית, וביקרה בעץ שנשתל לכבוד יעקב סוכנקו, חסיד אומות העולם מאוקראינה. היא גם ראתה את ספר השמות המכיל 4.8 מיליון שמות מתוך 6 מיליון קורבנות השואה שזוהו על ידי חוקרי המוזיאון. ביקרה באנדרטת הילדים והשתתפה בטקס שנערך בעולם הזיכרון. איראן האשימה את שירותי הביון של מספר מדינות במערב ובמזרח התיכון ביום שלישי, בהשתתפות בארגון ההפגנות נגד ממשלה שהחלו לאחר מותה של מחשה אמיני, שמתה במעצר המשטרה בשנה שעברה. כתוצאה מהחקירה הסגורה אושרה מעורבותן של כ-20 מדינות, וכך אמר מוחמד קזמי, ראש המודיעין של משמרות המהפכה האסלאמיות. בהפגנות היו מעורבים לכאורה שירותי הביון של בין היתר ארצות הברית, בריטניה, גרמניה, צרפת, קנדה, בלגיה, איטליה, אוסטריה, אלבניה, איסלנד, נורווגיה, קוסובו, ניו זילנד, אוסטרליה, ישראל, ערב הסעודית והאמירויות. לטענת טהרן, עובדי שגרירות צרפת בטהרן היו אחראים לאיסוף המידע על התנועות האנטי-ממשלתיות. רוסיה, איראן וטורקיה הסכימו כי הפגישה הבינלאומית הבאה על סוריה תתקיים במחצית השנייה של 2023, על פי הצהרה משותפת שפרסמו 3 מדינות ביום רביעי, לאחר הפגישה הבינלאומית ה-20 על סוריה בעיר אסטנה. ב-20-21 ביוני נערכו שיחות בין סגן שר החוץ הרוסי, הטורקי, הסורי והאיראני בבירת קזחסטן, אסטנה, בהשתתפות נציגי ממשלת סוריה והאופוזיציה הסורית. הצדדים דנו בלוח הזמנים בשיקום היחסים בין סוריה וטורקיה. בהודעה המשותפת הם כתבו: הסכמנו לקיים את הפגישה הבינלאומית ה-21 על סוריה במחצית השנייה של 2023. במקביל הודיע סגן שר החוץ הקזחי קאנה טומיס כי פגישת פורמט אסטנה המתקרבת תהיה הפגישה האחרונה בנושא. הנציבות האירופית ממליצה שהמדינות החברות באיחוד האירופי יספקו סיוע בסך 50 מיליארד יורו לאוקראינה בצורה של מענקים והלוואות בנקאיות שלא חייבות בהחזר במהלך 4 השנים הקרובות, כך אמרה אורסולה פון דר ליין, נשיאת הגוף בבריסל. לדברי הנשיאה, הרזרבה המופרשת במסגרת התקציב הפיננסי הרב-שנתי מאפשרת לאיחוד האירופי להתאים את הסיוע המיועד לאוקראינה להתפתחות המלחמה. קודם כל, יצירת השמורה תבטיח ביטחון עבור השותפים שלנו באוקראינה, היא גם תעודד תורמים אחרים, ומבחינתנו היא תאפשר לנו להעניק את התמיכה הכספית שלנו על סמך המצב בשטח, שכן כולנו יודעים שמלחמה דורשת מאיתנו את הגמישות הגדולה ביותר שאפשר, כך אמרה פון דר ליין. לטביה מסרה את כל טילי הנ"מ שלה מסוג סטינגר לאוקראינה, ובקרוב תשלח את כל המסוקים הזמינים, כך הכריז ראש הממשלה קריז'ינס קארנס בוועידה בלונדון. הוא גם ציין שממשלת לטביה הוציאה יותר מ-1.3% מהתמ"ג על סיוע לקייב, כשאחוז נוסף שימש לצרכים צבאיים. בנוסף, המדינה תומכת גם בהכשרת חיילי הכוחות המזונים של אוקראינה. לדברי ראש הממשלה, כ-3,000 איש עוברים כעת הכשרה. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. האוויר יתקרר מעט במהלך סוף השבוע, אך מזג האוויר יישאר בהיר. ביום ראשון שכבת העננים עשויה להתחזק במקומות מסוימים, עשוי להיווצר גם גשם קל. טמפרטורות חזויות להיות סביב 11-16 מעלות בבוקר ובין 20-27 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.